अस्सलाम वालेकुम। अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात और इल्ज़ामात की जद में आ चुकी है और सूबाई काबीना में हालिया तोसी ने अब PTI के अंदर ही सवालात खड़े कर दिए हैं, जहाँ पर साबिक गवर्नर शाह फरमान ने काबीना की तश्कील के अमल पर अदम मुशावरत का शिकवा किया है, तो वहीं पर साबिक सूबाई वजीर हैं नेक मोहम्मद, जिन्होंने मेरिट पर तकर्रियों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि नई काबीना में बाज़ खानदानों को तरजीह दी गई है, जबकि कई अहम इलाकों की नुमाइंदगी से उनको महरूम रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जानिब सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये इख्तलाफात सिर्फ इंतजामी नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते हुए एतमाद के बहरान की निशानदही भी कर रहे हैं। और इसी तनाजुर में साबिक मशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, जिन्होंने मुल्क में एक नए सियासी मुकालमे और मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने मौसर किरदार में नाकाम दिखाई दी है। गुज़श्ता हफ्ते PTI के MNA इकबाल खान आफरीदी के बेटे की जानिब से इटली में असाइलम लेने के मामले ने भी सेनेट कमेटी में बहस छिड़ी है और इकबाल आफरीदी ने मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े किए और इसे तशवीशनाक करार दिया। उधर इस्लामाबाद में वफाकी सतह पर 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां तेज हो गई हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत में मसरूफ है और आइंदा हफ्ते इस हवाले से एक इंतहाई अहम इसको करार दिया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। इस मुजवजा तरमीम में NFC अवार्ड समेत अहम आइनी और माली अमूर पर पेशरफ्त मुतवक्के है, जबकि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इसे ईद उल अजहा से कबल इत्तेफाक राय के साथ मंजूर कर लिया जाए। क्या ऐसा करना ईद से पहले मुमकिन होगा, क्योंकि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और अपेरेंटली अभी बातचीत होनी है, मुशावरत होनी है, लेकिन मजमूई तौर पर सियासी मंजरनामे में एक मरतबा फिर तेज़ी दिखाई दे रही है और ये बदल रहा है तेज़ी के साथ। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल खान आफरीदी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो अभी तब्दीलियाँ हुई हैं काबीना के अंदर, इसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है, सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि मेरिट का मामला है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा जगह दी गई है, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई है, एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर, या वाकई ऐसी सूरत हाल है या सिर्फ ये खबरें हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप देखिए तो इदारों, स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के नरगे में है वफाकी हुकूमत, और हमारी आधी पार्टी जो जेल में पड़ी हुई है, तकरीबन एक क्वार्टर पे केसेस चल रहे हैं, जबकि कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं। तो ऐसे हालात में वो लोग जिसका किरदार ही नहीं है, तो मुझे बताए कि वो अगर पार्टी के इंतजामी उमूर चलाने वालों पे इतराज उठाएंगे करेंगे या उस पे उंगलियां उठाएंगे, तो ये हमारे अंदरूनी इशू है। मैं नेक मोहम्मद साहब को भी जानता हूँ, मैं शाह फरमान साहब को बड़ी नजदीक से जानता हूँ। उनकी मौजूदा हालात में जो किरदार है शाह फरमान साहब का, तो वो थोड़े से साइड पे चले गए हैं और पता नहीं किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा जो नेक मोहम्मद साहब है वो ये अली अमीन के हुकूमत में उसको मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन देखिए, खान की विजन और खान की जो नैरेटिव है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है जो वो पार्टी उमूर भी चलाए और हुकूमत आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ दे, जबकि ऐसे लोग डेड बॉडी पहले भी थे कि उनकी वजह से गवर्नमेंट को शदीद नुकसान इस हवाले से हुई कि उनको समझ ही नहीं थी। लिहाजा ये तो अंदरूनी बातें हैं। जो फैसला हुआ है, जो सूबाई मिनिस्टर और माविनीन बने हैं, ये मेरिट पे बने हैं और इसमें कोई पार्टी के अंदरून कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाहर से जो इख्तिलाफात आ रहे हैं उस पे मेरे ख्याल में देशी लोग उसको हाईलाइट करेंगे। पार्टी के हवाले से हम सब इस पे मुतफिक है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर कोई ऐसा बंदा रह गया है जिसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, या कुछ ऐसे इलाकों से लोगों को चूज करना चाहिए था जहां की नुमाइंदगी ज्यादा होती, वहां पर ज्यादा बातचीत होती, वो लोग ज्यादा ट्रस्ट रखते? आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को जगह मिल चुकी है काबीना के अंदर? देखिए, इसमें असल चीज जो है वो एक मिनिस्टर भी हो। खान का जो 2009, 10 और 11 में उसका जो मैंने स्पीचेस सुनी थी, उन्होंने यही कहा कि इतने लंबे जो है ना वो मिनिस्टरों की जो वो लिस्ट हम नहीं बनाएंगे। हम वो काम जो कई अरसे से नहीं हो सका, लूजर एरिया की डेवलपमेंट,
नजरअंदाज लोगों की मदद ताउन और उन लोगों को पापोश इलाके के बराबर लाना। तो इसमें इतने सारे मिनिस्टरों की जरूरत नहीं है, वज़ीर आला है हर वक्त, उन्होंने अपने सेक्रेटरीट के दरवाजे खोल दिए हैं, कोई भी जा सकता है, किसी भी हलके से, किसी भी यूनियन कौंसिल से आम बंदा भी जा सकता है और उससे तो नेक जो मोहम्मद हल्के के खान काम है जो वो दे साबिक सकते हैं। तो सूबाई इसमें वजीर है, इकबाल साहब, जो अब साबिक सूबाई वजीर नेक मोहम्मद जो कह रहे हैं मेरिट पर नहीं हुई तकर्रियां, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ आपने खानदानों को तरजीह दी मेरी है, बात फेवरेटिज्म। मेरे कबायली बेल्ट से वो ताल्लुक रखते हैं जी। और मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त में उसको खामोश रहना बेहतर है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट का फैसला होता है। ये अच्छे और बुरे का समझ इन लोगों को है। अगर मैं गवर्नमेंट चलाता हूँ, मुझे लोगों की राय और उनकी जो रिकमेंडेशन है उसका जी। पता होता है कि हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हम कैसे एक गुड गवर्नेंस कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये बहाने में एमएनए है, इसमें हर इलाके के जो रह जाने वाले लोग हैं वो उंगलियां तो उठाएंगे, वो सही। नाराज तो होंगे। इस तरह तो नहीं है कि बहाने में मिनिस्टर हम बनाएंगे, जो बने ये भी ज्यादा है, ऐसी भी कम होनी चाहिए थी। अच्छा, अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि शाह फरमान साहब ने भी जो काबीना साजी के मामले पर अदम एतमाद किया है, उनको भी नहीं करना चाहिए, नेक मोहम्मद को भी खामोश रहना चाहिए, बैरिस्टर सैफ को भी चुप रहना चाहिए? देखिए, बैरिस्टर सैफ की तो बात ही न करे। रही शाह फरमान की बात, तो शाह फरमान अब उस पोजीशन पे नहीं है जो 2003, 4 और 5 पे थे, जो खान के बहुत करीबी थे। उससे बड़े मिस्टेक हुई है। और क्या है कि एक एहतिसाब कमेटी का मेंबर, वो क्या बॉन्ड होगा उनके लिए वज़ीर आला कि वो अपने काबीना को किस तरह बनाएगा? क्या किसी से पहले कभी हुआ है? क्या शहबाज शरीफ ने जो इतनी लंबी काबीना बनाई है, क्या किसी ज़िली तंजीम के लोगों से या कोई कैबिनेट से उन्होंने अप्रूवल ली है कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट तंजीम है और ये हमारी सूबाई तंजीम है, हम इनसे ये देखिए, ये देखते हैं कि किस में एबिलिटी है, कौन मेरिट पे पूरा है, किसकी जरूरत है कि वो मुकाबला कर सके। इस तरह डेड बॉडियों को कैबिनेट में शामिल करना और उसको अपने साथ ले जाना, ये तो एक तरफ लोग उंगलियां उठाते हैं कि वज़रा की एक फौज उन्होंने भर्ती की है। इस तरह नहीं होती। मेरी मर्जी होती तो 20 बंदों से ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं थी। वज़ीर आला हर वक्त अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, रोज वो हजारों फोन अटेंड करता है, रोज उसके सेक्रेटरीट के दरवाजे खोले रहते हैं। तो इसमें दीगर इतनी बड़ी फौज रखने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं है। आप कह रहे हैं कि 20 लोग भी होते तो ये बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है सूबा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे इकबाल साहब, सुहेल आफरीदी साहब या अली अमीन गड्डापुर साहब, अगर हम दोनों के टेन्योर का मुकाबला करते हैं या एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अभी कारकर्दगी में बेहतरी आई है? हम परफॉर्मेंस की बात करें, हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वो पॉलिटिकल चीजों की तरफ नहीं जा रहे। हम देखिए, ये अली अमीन साहब भी अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे मसाइल हल कर चुके हैं। अच्छा। उन्होंने लोगों की मसाइल पे तवज्जो दी है, उन्होंने लूज एरिया को फंड भी जारी की है। इसी तरह सुहेल आफरीदी ने बहुत सारे मसले हल किए। वो अच्छा। मसले जो कभी किसी ने टच ही नहीं किए, मौजूदा वज़ीर आला ने वो मसले हल करवाए हैं। अच्छा, और हमें पूरा एतमाद है अपने वज़ीर आला पे। ठीक है। आप समझ रहे हैं, फिर मैं ये मतलब लूं आफरीदी साहब के सुहेल आफरीदी साहब ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं? खान का सिपाही है, नौजवान है, एनर्जेटिक है, इंशाल्लाह वो डिलीवर करेगा। तो फिर इसके साथ अब वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विफाक फंड्स नहीं देता सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा बनता है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मेरे दूसरे मेहमान थे शो में, वो कह रहे हैं कि एनएफसीए बोर्ड में और दीगर जो फंड्स बनते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो नहीं मिलते। तो किस तरह से लेंगे सुहेल आफरीदी साहब, किस तरह से फिर काम करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप विफाक के साथ कैसे बनाएंगे? आपके सवाल में ही जवाब है। अगर वफाक सूबों को अपने बकाया जात नहीं दे रहे, तो मुझे बताए कि ये किस तरह फिर वफाकी हुकूमत अपने आप को एक जमहूरी हुकूमत कह रही है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये मसावी हुकूक दे, जो हुकूक है वो तो नहीं दे रहे, बकाया जात भी नहीं दे रहे। लिहाजा एनएफसी अवार्ड में हमारे पैसे बनते हैं,
پھر ہمارے جو یہ جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں بجلی کے مد میں ورسک ڈیم کی ریالٹی، یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اربوں روپے وفاق مقروض صوبے کی، اگر یہ وہ ایک طرف سے افغانستان پہ حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو مشتعل کر کے صوبے میں بدنامی کے سبب بن رہے ہیں وفاق، دوسری طرف فنڈ جاری نہیں کر رہے ہیں. ہمیں پی ایچ ڈی پی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 سال ہونے کو ہے، بلکہ ہو چکے ہیں. ہمیں ایک پائی اپوزیشن جو ممبران قومی اسمبلی ہے 90 ممبران کو ایک پائی نہیں دیا ہے. تو مجھے بتائے کیا میرے حلقے کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو یہ اگر اسی طرح رویہ اختیار کریں گے تو مجھے بتائے کہ ایک طرف افغانستان سے ہمیں مسئلے مسائل ہے، وہاں سے جو اس کو چھیڑتے ہیں اور وہاں سے جو لوگ آتے ہیں اور اسکول کو نشانہ بناتے ہیں، تانے کو نشانہ بناتے ہیں، مسجد کو نشانہ بناتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں فنڈ جاری نہیں کرتے. تو مجھے بتائے کہ اس میں سہیل آفریدی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وفاقی حکومت اور ادارے ٹوٹلی یہ پشتون بیلٹ اور خیبر پختونخوا کے مجرم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب 28ویں ترمیم کے اوپر بھی بازگشت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے جب صوبوں کو اختیارات مل جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر صوبوں کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہوگا 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو اس کی آؤٹ لائن ایک ڈسکس کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صوبوں کے مفاد میں ہے، اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متفق آئین جو نظر ضرورت کے تحت اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. اب پھر سے 28ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق نہیں دے رہے، صوبوں سے حقوق لے رہے ہیں. ایک دوسرے جو ان کا جو منصوبہ ہے وہ 25 سال تک 18 سے یہ جو 18 سال سے 25 تک ووٹر کی جو ووٹ ڈالنے کی عمر ہے وہ بڑھا رہے ہیں. ایک دوسری یہ پاٹا کو پھر ضم کر رہے ہیں وفاق میں. تو ایسی اس میں باتیں ہیں کہ معدنیات کی پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، کبھی پاٹا کے قبائلی عوام کو یہاں پہ بلاتے ہیں، کبھی اسٹیئرنگ کمیٹی فنڈ کے لیے بناتے ہیں، یہ صوبے کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور جو موجودہ پارلیمنٹیرین ہے اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو صوبوں سے اختیار لے رہے ہیں، دہلی پہ اور ووٹروں کی عمر بڑھا رہے ہیں. اس میں کروڑوں ووٹر جو عمران خان کو لگ رہے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، یہ لکھ کے پڑے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹاؤٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارم 47 سے آئے ہوئے، تو ان کی عمر بڑھا رہے ہیں 25 تک. تو مجھے بتائیں اس میں کون سا لاجک ہے کہ 18 سے بڑھا کر 25؟ لیکن یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ حکومت کو پھر سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ فارم 47 سے آئیں گے، کچھ ان کے ٹاؤٹ ہے، وہ عمران خان کو دیوار میں چننے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے ملک کے مجھے بتائے کہ ان 4 سالوں میں ملک کے لیے کیا ہوا. عمران خان کے خلاف جو ڈرامہ انہوں نے رچایا کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی؟ پہلے 150 روپے پیٹرول تھا، ابھی 415 پہ ہیں، اور ہرمز بھی کھلی ہے، 20 ٹینکر بھی آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ 28 دنوں کا سٹاک بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو مجھے بتائے کہ ملک تو ملک نہیں رہا، ملک کے حکمران ہی رہے، پالش ہی ہو گئے. وہ تو روزانہ پالش لگا کے. تو آپ نے آفریدی صاحب، آپ نے ان حکمرانوں کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ آپ کے بیٹے کی جب اٹلی میں ازائلم کا معاملہ تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا، آپ ظاہر ہے سینٹ کمیٹی میں بھی بحث ہوئی اور کافی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ڈسکس کیا گیا، اس کی ریزن بھی یہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھو، میں 2018 میں میں نے تھا، اور ہماری تقریباً 3-4 صوبوں اور وفاق میں ہماری حکومت تھی، اور یہی بیٹا میرا سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا. تو اس وقت کیوں نہیں گیا؟ اس وقت اس ملک میں امن تھا، اس ملک میں لوگوں کو سہولتیں تھی، اس ملک میں اٹھانے اور لے جانے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 8026 ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے گئی ہے. کیوں گئی ہے؟ اس کو ترٹ تھا، اس کو اٹھانے کا ڈر تھا، اس کے پیسے لینے کا ڈر تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اسکلفل لوگ کہاں پہ گئے؟ سارے باہر چلے گئے. یہاں پہ مخیر حضرات پیسے والے سارے لوگ ہیں، تو یہاں پہ خان بے گناہ پڑا ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ بے گناہ وہاں پہ جو ہے نا جیل میں پڑے ہوئے، کسی کو بہت سارے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو مجھے بتائے کہ میرے بیٹے کے خلاف یہ روزانہ آتے تھے اور کبھی ایک جگہ سے اٹھا کے لے جاتے تھے، کبھی گھر پہ چھاپا. تو مجھے بتائے کہ میرے مشاورت سے تو نہیں گئے، کیونکہ میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے اوپر درجنوں کیسز بنے ہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، تو وہ کیوں گیا؟ یہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں اس کو شاباش دیتا ہوں ایک چیز پہ کہ انہوں نے وہاں جا کے پاکستان پہ الزام نہیں لگایا.
उन्होंने इस इल्जाम से पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे रखा और उन्होंने कहा कि वहां पे तालिबान है, मिलिटेंट है और हमें थ्रेट। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, ये लोग सिर्फ लुटने के लिए यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं। जब यहाँ से रिटायर होके ये खुद चले जाते हैं, वहां पे जजीरे खरीदते हैं, ये इनके बच्चे वहां पे ब्लू पासपोर्ट पे गए हैं, इनकी सारी फैमिली वहां पे बैठी रहती है। एक इकबाल अफरीदी जो सिर्फ वहां पे उनको रोज साइकिल पे आके उनको बता रहे हैं कि आप लोग ने महंगाई लाई है तो आज ये सारा बोझ अवाम पे पड़ रहा है, वहां पे अवाम का चूल्हा बुझ रहा है। तो ये रोज जब हम उस पे तनकीद करते हैं तो ये कहते मुझे बुलाया, वहां पे स्पीकर साबिक स्पीकर को बुलाया, वहां पे बैरिस्टर गोवर को बुलाया, वहां पे आमिर डोगर साहब को बुलाया, मेरे सामने बिठाया कि इकबाल ने चुप होना है वरना हम साइपर ये साइलम का केस उठाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल शौक से उठाओ, जैसे ही उठा सकते हो उठाओ, लेकिन मैंने चुप नहीं होना है। मैं अगर वो गलती पे हैं, उन्होंने जुर्म किया तो जाके पकड़ के ले आए, लेकिन मैं खान का सिपाही हूं, मैं खान के लिए लड़ूंगा, उसके लिए जो भी मुझसे मुमकिन हो सका वो मैं करूंगा, लेकिन हकीकी आज़ादी से व आईन व कानून की हुक्मरानी से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल खान आफरीदी साहब, आपने कीमती वक्त दिया, गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि बेटे के असाइलम का जो मामला है वो सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से था, लेकिन वहाँ जाकर हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं किया और इस पर बात नहीं की और ऐसा कोई भी एंटी स्टेट स्टेटमेंट उनके बेटे की तरफ से नहीं दिया गया। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। 28वीं यानी तरमीम के मसवदे के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से जो आउटलाइन है उस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अभी इकबाल खान आफरीदी साहब से गुफ्तगू हो रही थी 28वीं आईनी तरमीम पर। आई होप कि आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना होगा और उनका ये कहना था कि अब सूबों को इख्तियारात देकर, उनको बाइख्तियार बनाने की बजाय उनसे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। आप भी यही समझते हैं कि जो आउटलाइन अभी तक डिस्क्लोज हुई है और जो मीडिया पर है पब्लिकली, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, एक तो ये वोटर की जो उम्र का मसला है इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, दूसरा सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से बताइएगा कि क्या मैटर है जिसको डिस्कस कर सकते हैं 28वीं आईनी तरमीम में एक्चुअली क्या है। देखिए, ये बात करने से पहले चूंकि आफरीदी साहब ने एक बात की जो मैं समझता हूँ कि उनके चूंकि जाती मामला है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको एट्रीब्यूट किया किसी सिक्योरिटी सूरत हाल से, तो ब्लू पासपोर्ट पे जो कि सरकार का, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का निशान होता है, उस पे जाके और वहाँ पर वो काम करना कि जो हमारे नौजवान या लोग डंकी लगा के जाते हैं, एक गैर कानूनी काम करना और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के नुमाइंदों, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं थी और ये इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। अब आ जाते हैं इस तरमीम पे कि ये सारी चीज़ें जितनी हम बातें कर रहे हैं, जो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, ये सब मफरूज़ हैं। अच्छा। ये इफ्स के साथ हैं, ये अगर के साथ हैं। कहीं पे कोई ऐसी ना आउटलाइन बनी है, ना कोई ड्राफ्ट बना है कि जिसके बारे में कहा जा सके। हाँ, एक इशू जरूर है और वो इशू क्या है कि जो मरकजी हुकूमत है उसके पास जिम्मेदारियां वक्त के साथ बढ़ी, बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से, और फंडिंग जितनी थी वो सारी डिविजिबल पूल के वसातत से सूबों के पास चली गई, जिसकी वजह से अब जो लोन्स भी आते हैं हुकूमत के पास वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी में आते हैं, लेकिन उसके बेनिफिशरी सूबे होते हैं। तो उसके लिए कुछ इस पे बड़ी अरसे से डिस्कशन हो रही थी और 18वीं तरमीम के फौरन बाद शुरू हो गई थी। तो अगर कोई चीज आई जिसका कि अभी तक कोई ऐसा ड्राफ्ट बना है, ना कोई ऐसी चीज है कि जिस पे डिस्कस की जाए, और ये जो 25 साल और 21 साल वाली बात है, ये तो बिल्कुल एक मफरूजा है, एक आप कह सकते हैं मुकालमा या एक अफवाह है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, डिस्कशन पे जब आएगी, और एक और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जब तक इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त मखलूत हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सपोर्टिंग पार्टीज हैं, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब तक उनके साथ कोई कंसेंसस नहीं होगा, जैसा कि 24वीं तरमीम में भी हुआ और 27वीं में भी, तो उस वक्त तक टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई तरमीम पास हो। तो इसलिए ये सारी तो सिर्फ अजम्पशंस है, और अभी इस वक्त बजट का मौसम है। अब मसलन किसी ने 25 साल की राय दी, मैं अगर राय दे दूं कि जनाब या कोई और ABC दे राय
کہ جب تک عقل داڑھ کی انسپیکشن ہوگی اور جب تک عقل داڑھ نہیں نکلے گی تو اس وقت تک ووٹ نہیں دے سکتا. تو وہ کسی کی انفرادی رائے ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایز سچ وہ کہیں پہ کسی ڈرافٹ کا کسی چیز کا حصہ نہیں. تو اور سب سے بڑی بات کہ جب تک جماعتیں اتفاق نہیں کریں گی کیونکہ 2/3 اکثریت چاہیے اور 2/3 کے لیے حکومت کے پاس تو مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ فگرز نہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ ہاں ایک حقیقت ضرور ہے اور وہ بجٹ ہے. بجٹ کا چونکہ سیزن ہے, بجٹ کی آمد ہے تو بجٹ ضرور آ رہا ہے اور میں ظاہر ہے سب کو پتہ بھی ہے, میں بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ آئے گا بجٹ اگلے ماہ میں. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ ڈسکشن میں آئے گی اور اس کے بعد ہوگی. لہٰذا فی الحال ابھی تک تو یہ صرف مفروض ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے اور ابھی اس کے حوالے سے کوئی حتمی ڈرافٹ نہیں ہے. سر خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر گورنر فیصل کریم کنی صاحب کا جو بیان ہے جو وفاق کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے کہ گیس کے حوالے سے, قدرتی وسائل کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے جو پہلا رائٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کو ہی اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو وہ یہاں پر ایک پیج پر ہیں اور وہ وفاق سے صوبے کے حقوق لینے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹرگل کریں گے, آپ ان کے حقوق کو ادا کریں. آپ آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں چاہے وہ خیبر پختونخوا کے وسائل کا میٹر ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ گفتگو کرنا, بات چیت کرنا اور کسی معاملے پہ کسی ایک ایشو پہ 2 ایشوز پہ اتفاق رائے کرنا یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور خوش آئند بات ہوتی ہے. تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کسی صوبے کی, تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوا جو آئین کے خلاف ہو, قانون کے خلاف ہو. وہ ابھی انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ میں توسیع کی ہے جس میں غالباً وزراء کی تعداد جو ہے وہ 31 یا 32 ہو گئی ہے کیبنٹ کے ارکان کی, جو اور ان کی ڈیلیورنس دیکھ لیں. یعنی اس بات کو تو چھوڑ دیں, چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی کوئی اگر لوڈ شیڈنگ ہے یا دیگر ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت تو یکساں ہو رہی ہے. سندھ میں بھی ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے, اور ایک پالیسی کے تحت ہے جو کہ پالیسی ان کی حکومت کے دور میں بھی وہی تھی. یعنی جن علاقوں سے آپ کی جو تھی ادائیگی ریکوری کی بات کریں, وہ ریکوری کم تھی, وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تھی. تو یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہی تھی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آئین کے یا قانون کی سریعاً خلاف ورزی ہو. لہٰذا گورنر صاحب کی اگر کوئی بات اس کنٹیکسٹ میں ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے, انہیں یہ بات کرنی چاہیے. وہ گورنر صوبے کے ہیں. لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کے تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے جن کا تعلق تعلیم سے ہے, صحت سے ہے, جنرل صفائی سے ہے, سڑکوں کی صورتحال سے ہے, تو کیا اس معاملے میں ڈیلیورنس ہوئی ہے؟ کیا ایک بھی ایسا کوئی منصوبہ, کوئی پروجیکٹ جو عوامی سوائے ایک پروجیکٹ کے جس کا یہ راگ صبح و شام الاپتے ہیں اور اس کا تعلق کسی جیل سے, کسی قیدی سے, کسی سزا سے, کسی عدالتی فیصلے سے, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ڈیلیورنس کا کوئی اشیر بھی اگر جو ہے پرفارمنس راجہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے تو آپ نے فنڈز ہی پرووائڈ نہیں کیے نا, ہمارے ساتھ اور دوسرے صوبوں کے ساتھ ایک الگ رویہ رکھا ہوا ہے, ڈیفرنس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیورٹزم کی بنیاد کے اوپر آپ فنڈز دے رہے ہیں, NFC ایوارڈ کے پیسے دے رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. اس لیے ڈیلیوری کی جہاں تک آپ نے بات کی تو پرابلی ان کے پاس ایک یہ سالڈ ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, لوگوں کو دے نہیں پا رہے, منصوبے نہیں دے رہے. جس رفتار سے پنجاب میں منصوبے آ رہے ہیں اس رفتار سے خیبر پختونخوا میں کہاں آ رہے ہیں, کہاں کام ہو رہا ہے؟ لیکن وہ منصوبے لانے کے لیے ان کے لیے ول چاہیے, ان کی ڈٹرمنیشن چاہیے, ان کو فوکس چاہیے ان کا عوام کے مسائل کے اوپر. یہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آج سے چند ماہ پہلے آن ریکارڈ ہیں ڈیفرنٹ ایشوز پہ جہاں کے وفاقی حکومت نے کسی معاملے میں پیشکش کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے, ہم تو سرپلس بجٹ دے رہے ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہے, پچھلا بجٹ کا بھی انہوں نے کہا ابھی بھی چند ماہ پہلے تک. تو یہ ایک دم جو ایک بارتیں ہیں پلٹتی اور ایک دم جو ہے وہ چینج کرتے ہیں, تو لوگ اب تو
मीडिया का दौर है, एक एक लफ्ज रिकॉर्डेड होता है। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज से चंद माह पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सरप्लस बजट की और वो बात कर रहे हैं और उसका ब्रैग कर रहे हैं, और आज उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल जो है वो बात हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। जो भी आईनी तौर पे जिस सूबे का जो हिस्सा बनता है वो उसको अदायगी होती है। ये जरूर है कि वो पहली समाई में, दूसरी में, तीसरी में वो यकमुश्त तो जो डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है एनएफसी अवार्ड का, वो यकमुश्त तो नहीं मिलता। वो जो गवर्नमेंट के पास कलेक्शंस आती हैं एफबीआर के थ्रू या दीगर, तो उसके मुताबिक उसकी अदायगी होती है। और ये सारे सूबों का जो है इशू है, इसी किस्म की जो फेजेस में अदायगी, लेकिन सच कहीं पे लेकिन आप कह रहे हैं कि होती है, गवर्नमेंट उसको होल्ड करके नहीं रखती है, आप उसको रिलीज कर देते हैं एपिसोड्स में, देना पड़ता है मरहलों में। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ अभी क्योंकि आपने बजट का तज़किरा किया, तो बजट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो फॉर श्योर आपकी मुशावरत होगी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के साथ मुशावरत भी शामिल होगी, क्योंकि वो पहले भी शिकायत कर रहे थे कि जब मैं पिछले इजलास में था और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा की स्पेसिफिकली, तो मैंने अच्छे खासे मशवरे दिए थे, बदअमनी का हल भी बताया था, और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो इस वजह से अब वो इस चीज़ को ज़्यादा उस प्रायोरिटी के ऊपर नहीं देख रहे। तो आप वाकई उनको नहीं रखते टेबल के ऊपर, या उनकी किसी भी बात को अहमियत नहीं देते? देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट होता है, ये मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, मैं रवायात की बात कर रहा हूँ। उस पर कभी भी किसी सूबे के वजीर आला से वफाकी बजट में मुशावरत नहीं ली जाती। सूबों को 18वीं तरमीम के बाद भी और इससे पहले भी जो भी हुकूमत के वसाइल वफाकी हुकूमत के होते हैं, सूबे को उस आबादी के उस तनासुब के हिसाब से उनको अदायगी कर दी जाती है, और वो अपना बजट बनाने में खुद बाइख्तियार हैं और वो अपना बजट खुद बनाते हैं। पहली बात तो ये होगी, लिहाजा उनका ये गिला बिल्कुल यकसर नाजायज है कि जी बजट के मामलात में उनसे नहीं पूछा जाता। जहां तक बाकी उनके सूबे के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली चूंकि सूबाई हुकूमत की जो है वो डोमेन है, उनकी जिम्मेदारी है और उनका इख्तियार है। यानी आप देखें कि 18वीं तरमीम से पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे की हुकूमत का था। लिहाजा कोई ऐसा यानी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बारे में वफाकी हुकूमत की दी गई ग्रांट जो है वो अनयूटिलाइज्ड उनके पास, ये बजट की उनकी अपनी जो फाइनेंस की किताबें हैं, और मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस हुआ कि उनको दी गई और उन्होंने उसे यूटिलाइज नहीं किया। और जब उन्हें कहा गया तो उनका जवाब ये था कि हम खुद कफील हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद तरीन असला दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। तो आज वो ये वाला रोना रो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर उनकी डोमेन है, वो जिस तरीके से भी करें, वफाकी हुकूमत ना उसमें कभी मज़ाम हुई है, ना आईनी और कानूनी तौर पे मज़ाम हो सकती है उनके इस डोमेन में। बिल्कुल ठीक सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, क्योंकि अब आपने देखा है कि दोबारा से एक मरतबा फिर LNG की कीमत बढ़ी है और आलमी सतह पर भी हमने भी 2 जहाज़ खैर मंगवा लिए हैं, लेकिन ये जो लेवी का मसला है जिसके ऊपर जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है और वफाकी आईनी अदालत में उन्होंने चैलेंज भी किया है, इस मैटर के ऊपर सर हुकूमत सोच रही है लोगों को कुछ रिलीफ देने का? क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट है लेवी टैक्स के हवाले से जो लोगों को बेयर करना पड़ रही है ऐसे हालात के अंदर। देखें, जब अगर पहली बात तो यह है कि अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो चूंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो उस परसेंटेज के हवाले से लेवी का रेट, चूंकि रुपए के हवाले से हम देखते हैं, अगर हम परसेंटेज जब जो पेट्रोल था, फ्यूल था 100 रुपए लीटर था, तो उस वक्त 25-30 रुपए लेवी होती थी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये चूंकि आर्जी है, ये नाखुशगवार चीज है, ये बिल्कुल खुशगवार नहीं, और इसकी वजह से अच्छा रिवर्स होगी है, क्योंकि बहुत से लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये तो रिवर्स नहीं होगी, 117 रुपए लेवी टैक्स है तो ये एज इट इज ही रहेगा, टैक्सेस नहीं कम किए जाएंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने भी कहा है, और लॉजिकली भी लगता है कि देखिए आज फ्यूल की प्राइसेस गई, इंश्योरेंस जो है अपनी शिप्स की, स्टीमर्स की, उसमें इजाफा हुआ, सिक्योरिटी की वजह से किरायों में इजाफा हुआ, फ्यूल की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच गई, 60 से 110-15 पे। तो ये तो उस वजह से, और अल्लाह करे कि जैसे जैसे उम्मीद पैदा हो रही है, अगर जंग रुकती है तो वापस जब चीज़ें नॉर्मल आएंगी, तो इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में बारहा फ्यूल प्राइसेस में कमी आई है, जिसमें सरे फहरिस्त जो 2013 से 18 का मुस्लिम लीग नून का दौर था, उस दौर में कीमतें कहां से कहां वापस आई थी। तो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। ये मुश्किल है, नाखुशगवार है, लेकिन आर्जी है, और एक इंतहाई एक ऐसे वजह से है कि जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है।
اور صرف یہاں پہ نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی جو تیل امپورٹ نہیں کرتا وہاں سے بھی کوئی $1.5 سے تقریباً وہ 4 کے قریب ٹچ کر رہا ہے، اباؤٹ 250% اس میں انکریز ہوئی ہے، حالانکہ ان کا اپنا پیٹرولیم ساری ان کی جو ہے وہ اپنی ایکسٹریکشن ہے وہ باہر سے نہیں منگواتے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی ہوا ہے، کہیں پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی ملک میں زیادہ ہوا ہے، کسی ہمسائے ملک میں تناسب کم ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے فورن ایکسچینج ریزرو یا معیشت کی پسلی کتنی ہے، کہ وہ کتنا اس میں سے شوق عوام پہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ایبزارب کرتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی چونکہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی، تو اس کے باوجود ملک میں آپ دیکھیں کہ بھارت میں گیس کی کیا صورتحال ہے، کس طرح میلوں لمبی لائنز لگتی ہیں، تو پاکستان میں اللہ کے فضل سے کہیں پہ بھی قلت نہیں ہوئی، اور یہ عارضی ہے، جیسے یہ ہوگا تو اسے وڈرا بھی کیا جائے گا اور یہ قیمتیں کم بھی آئیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے اس میں بھی انشاءاللہ کمی واقع ہوگی۔ اور آئندہ آنے والے بجٹ سے بھی ہم امیدیں رکھیں، یا پھر ہم ابھی مڈل ایسٹ کی سچویشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور اسے نظر میں رکھتے ہوئے اب بہت زیادہ کچھ اچھا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی ایک بیلنسڈ بجٹ تو دینا پڑے گا عوام کو، کیونکہ بہت ٹائم سے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے سروائیول بھی، ایون خاص طور پر اگر ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں، فیول پرائسز کی بات کر رہے ہیں، جو بیسک نیڈ کنسیڈر ہوتی ہیں، تو یہاں پر سر ابھی ہمیں کچھ اچھا ملے گا دیکھنے کو یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ مشکل ہے؟ جی، حکومت کی پرائم منسٹر کی پرائم کنسرن ہے کہ یہ جو ناخوشگوار صورتحال ہے اس کا جو اثرات ہیں وہ کم سے کم عوام تک جو ہے وہ منتقل کیے جائیں، بلکہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی کٹ لگا کے تو پہلے جو ہے وہ سبسڈی دی گئی، ایک فلیٹ سبسڈی جو ہے اکراس دی بورڈ سب کو دی گئی، پھر بعد میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو بھی بڑھا دیا گیا۔ ہمارے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز ہیں، جو ہمارے بار برداری کے ٹرکس وغیرہ ہیں یا موٹر بائکس ہیں جو لو انکم والے، تو اسی قسم کے جو ہیں ٹارگیٹڈ ریلیفز کی شکل میں دیگر معاملات میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ، اور حکومت نے اپنے بھی آپ دیکھیں کہ فیول کے جو ایکسپینسز ہیں، سیلریز ہیں، دیگر چیزوں میں حتی الوسع جو ہے وہ کمی بھی کی ہے، اور اسی مقصد کے لیے کی ہے تاکہ عوام تک یہ میسج جائے کہ یہ مشکل وقت ہے، جلدی گزر جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ جو کہ معیشت کی ابتدائی مشکلات ہے اس میں سے باہر چونکہ نکل چکا ہے، تو آگے آئندہ جو ہے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھی جائے گی فورن انویسٹمنٹ کی شکل میں اور کاروبار اور ایکسپورٹس کے بڑھنے کی شکل میں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ گفتگو کر رہے تھے ان اہم ایشوز کے حوالے سے، خاص طور پر ہم ان سے بات کر رہے تھے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جتنے بھی آؤٹ لائنز ہیں، جتنے بھی مسودے ہیں، جتنے بھی ڈرافٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم ابھی ڈسکشن کر سکیں، کیونکہ ابھی بھی کوئی بھی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہم بہت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، مختلف مین اسٹریم چینلز پر دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ لائن ڈسکس کی جا رہی ہے اس میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم حتمی طور پر لے کر چل سکیں۔ تو راجہ صاحب نے تو اس سے بات کرنے سے گریز کیا ہے، لیکن اپیرنٹلی اقبال خان آفریدی صاحب کا ایک بالکل الگ پوائنٹ آف ویو تھا جو آپ نے سنا بھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین شو کا وقت ختم ہوا، خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔